Kalau Islam, surga itu nggak terbayangkan gitu susah kita pokoknya keindahan, kenikmatan yang itu. Tapi kalau mereka bisa dilihat, mereka bisa diukur gitu. Mereka itu bisa kayak seperti film gitu, bisa digambarkan. Ada parameternya ya. Ada parameternya. Berikut ini adalah deskripsi surga Islam menurut Dr. Ibrahim Dremali, tamatan Universitas Al-Azhar. في الجنة, in the paradise, ما لا عين رأت. There is no such eyes can even see something like the Jannah. ولا أذن سمعت. Not even the ears, you cannot even hear about the true Jannah, because the Jannah is beyond what you are hearing. ولا خطر على قلب بشر. You not even imagine, you cannot even describe or think what is the Jannah. Before, let me describe something beautiful about your castle. Your castle in the Jannah is something so beautiful. Your castle in the Jannah has 4 doors. You enter from one door, and one door or one gate, your servants from all kind of servants would come and enter to help you. You have 70,000 servants in the paradise, in that castle. 70,000. 70,000 in that paradise. Imagine this. And one door, this one door you enter, one door your servants, and one door there is a special angel will come to you every Friday. Every Friday they come and they visit you on the Friday, have a small card in his hand. That angel have a beautiful small card in his hand. And guess what is written in the card? It is a message from Allah subhanahu wa ta'ala. Message from Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says, Abdi. In that card, Abdi, that is my servant. In another riwayah called it Tirmidhi, Abdana. This is my honored servants. Ishtaqtu ilayka. I miss you. Fazurni, and so come and visit me. Allah send you this. The creator of the heavens and the earth, he's calling. Imagine the creator of the earth, the one he created to create everything. He said, come and visit me. We get excited if, say, the president was saying, hey, look, I want to have a meeting with you. This is the creator. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala himself send you this message with a small card. My servant, I miss you, come and visit me. The 4th door, you will go out from your castle to visit the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And the moment you put your right foot outside the house, there is a rain of musk. Musk, a beautiful perfume, will cover you. Until Allah subhanahu wa ta'ala prepare around the throne. And the throne subhanahu wa ta'ala, karasi, chairs, front of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And we, every chair assigned under your name and his name and her name. And we see the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? You know, for example, you eat in the Jannah. There is a password. In the Jannah there is a password. What is that password? What is that? Yeah. Subhanallah. Subhanallah. Glory be to God. That's it. For example, what is the passport? You see in the tub a bird, beautiful bird. You wish, only you wish. That bird is for you. That bird, it have like a roasted bird. You say Subhanallah, you have it. Then you say Alhamdulillah. All thanks is to God. Yeah. That's it. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariyun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa?
Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Sekali lagi, nama saya Kainama. Saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.